Tinio achuna uro grum thongkek thonglema su horono thuya chaya ke boro asu grok bang makhenu mo mani karono mano to ye to ono boro mak thongoni ortho sa sat narigrade angja tomo khonjawo tinio thiro mak thumo khe chini habagra raja rangjang ni singa sala chu tomo rangjang ni phaini khale bai mai cha tomo se tinio le bongla yok lai to lai yo chu se bole cha ni khong tomo abole twan bishel bongla kheng pi to 지금 삽도 막 세운 크나에 지금 삽도 거저도 붕어 바리아나이 붕태케 지금 보태나이 붕탕케 지금 보타나이 지금 도록 동야마 동장지 지금 개비 보도 사고 거기 동자 맞아야 만디 아버다 비다 뭐야 나만데 아마 보마야 또 뭐야 지금 저도 후그라자그라 자이 카이 브리치 딱 통에 지금 아케 종래 맛동 거기 아니 내가 지금 빠이자 chúng bữa bữa chụp hấp khát dục không một mầm cái mắt chè mắt này à chúng phong bay tuồng và chỉ ni ra ra xe bỏ hao cái là làm mau bùng pho tuồng cái bà chè này à cái ổn hai cái tuồng cái chúng sắp tới phấp sụp sắp pho chúng pho chúng lại vậy phải đấy chúng pho bỏ ra cho nó phải đi na vậy ya phải ye tini ro chung kanang tapara ulta sora bru resettlement jiyo chung kau the the ni la rum chung mo ke bose chung khu por mai mo khna yo ke chini ha bagra bong chinim sam tei biskang bo bichon bo ye bong prime phatharo khoi khlai ye khna ye bong ha wo bai khlai ye bong lama ka sonai chaya no ya ki are me chinim sam tei bo ye bong asu sok ye pa dia ke khau ye pa no yo kar ye tini bong chini bo ye se thuini hi ha wo bai khlai tong khe phaidi chungjo to boro party moha saile ya mani moha jati saile ya mani phaidi chinim sam tei bo ye chini bo bichon bo ye chúng phô phải đi bùng nó phải đi na chúng phô đùm lấy na bắc khá bài kia bùng chính kia trái ăn những nhà kia bùng phô tùng mò chúng nó nặng khước mò bạc pan đào á chúng rót tốt cùng bà ra sự lẽ chúng phô phải đi này lẽ rót tốt hình lại na thằng lại na nặng khước lại na bà hình lại na ai ông nó lẽ bút tây paran em phía bố paran mulek mà hiểu phi khe bố paran mung ke ulta sora bruce temel ही विशेष है कि सबको ये खबर फैला दे कि हम तिपरासा अलग अलग में बतवा जा रहा है तो हम लोग यही हमारा मैसेज है कि सब तिपरासा हम एक साथ होके एक होकर के हम लोग हमारा बच्चों का आने वाला फ्यूचर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे हम लोग मरते दम तक हमारा बच्चों के लिए हम लोग त्यागने के लिए जान कुर्बान करने के लिए हम लोग तैयार है तो हम सब थंगसा हो करके हम लोग कल हमारा अधिकार हमारा जो भविष्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों पे हम लोग पहुंचाने के लिए कल हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे बुबागरा आज खुद हमारा बच्चों के लिए उन्होंने आज जमीन पे उतर के आए हुए हैं तो हम क्यों ना हम उनके साथ खड़े रहे उनके साथ हम लोग चले उनका साथ हम लोग का जान भी हम लोग का जीवन हम लोग का जान हम लोग अपना बच्चों के लिए हम त्यागने के लिए तैयार है हम गंवाने के लिए तैयार है तो सबको यही मैसेज है कि हमारा जो तिपरासा है सभी एक साथ हो करके आपस में हम लोग ना लड़ के अभी लड़ने का समय नहीं है हम लोग अभी एक होने का समय है इसलिए सबको हमारा तहे दिल से यही निवेदन है कि सब आइए कल स्ट्राइक पे आइए और हम लोग शांति से हम लोग हमारा अधिकार को मांगने के लिए सबको हम रिक्वेस्ट करते सबको निवेदन करते थैंक यू আমার সকলকে নমস্কার আমার যত থানসা জাতি সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আজ আমি বিশেষ করে কিছু বলবো না সামান্য কিছু একটা মেসেজ দিতে চাই আমি সবাইকে যে আমরা ঘুমিয়েছিলাম হয়তো কিছু জানিনি কিছু বুঝিনি আজ আমরা একটা ব্রু সেটেলমেন্ট পেলাম কার জন্য পেলাম যে আমাদের মহারাজা সে এখন খুব একটা বিপদে রয়েছে আমাদের জন্য সে আজকে কোথায় সে সিংহাসনে বসে থাকেন কোথায় সে তার ঘর সে রাজা সে সোনার থালাতে ভাত খায় আর সে এইসব সব ছেড়ে সব খায় আর সে এইসব সব ছেড়ে সব ত্যাগ করে দিয়ে আজ আমাদের জন্য আমাদের জাতির জন্য যে আজকে পথে এসেছেন তার জন্য বলছি সবাইকে আমার থানসা জাতিদের আমার মা বাবা ভাই বোন বন্ধু বান্ধবী আর ঘুমিয়ে থেকো না সবাই জাগো
এবং একসঙ্গে চলতে হবে আজকে